Kuala Assembly ni bisingo khobjak tutabari ni simi mutai para thangmani lahar kotal sunam tongmani phia lahar thike samu khaijigya dui number khai lahar sunam tongmano tini kamini sikla rok thangui naikha তুতাবাড়ি যে রাস্তা দেখো এটা কি হইবনি দেখো ওইটা রাস্তা নি কূপ দিয়া ওই বাইরে হয়ে যায় এটা দেখো ওই দেখো এটা কি রাস্তা এটা কি রাস্তা নি ট্রাইবেল আমরা দেখো Hah? Buat tempat jauh. Iya buat jauh mah. তুই ভিডিও করছ করে যাইতি এমনি কথা কও আপনারা কাজ করেন না আপনারা আমরা তো কথা বলা ম্যানেজার সাহেবের লাগে আপনারা কাজ করেন না সাহেব কই না না তো আচ্ছা দেখেন আঙ্কেল আপনাকে আমি সম্মান করি আপনি তো একজন ম্যানেজার তো আজকে আমি তো বাড়ি যাই কয়েকদিন আমি বাড়ি যাইছি সাইপ্রাস থেকে তো দেখতে পাচ্ছিলাম তখন এটা মানে মেনটেনেন্স করতেছি না দেখ তো বাড়ি তো দেখতে পারি 2.5 কিলোমিটার আচ্ছা দেখতে পাচ্ছিলাম আঙ্কেল আপনার জন্য যেটা মানে টিএমসি যে কার্পেটিংটা চলতেছে আমি তো কইতে পারি না বিটুমিন কত পার্সেন্টেজ দেই আপনি কিন্তু এখনো একটা আছে ওই ধরেন না এখান থেকে 300 মিটার হইব রবট গাছের নিচে একটা সিটকোট মারে নেই কিন্তু এটা উঠে গেছে বাইবেটার লাগে আবার ঠিক করছি না না এটা তো মাত্র মনে 3-4 দিন হইছে আমার কথা শুনে গেল না শুনছে বাইবেটার হলো বাইবেটার মুসা দিলে উঠে না বুঝছি আঙ্কেল আমার প্রশ্নটা আমি ছাড়ছি না আমার প্রশ্ন মানে আপনি বুঝার পরে আপনি উত্তরটা দেন আপনার কাজ তো মনে হয় এটা 3-4 দিন হয়েছে এটা পিএমসি কার্পেটিংটা করছে তারপরে শিল্পটা মারছে না তো আপনি মানে এটা পিএমসি দেওয়ার কয়দিন পরে এটা মানে শিল্পটা দেয় এটা বৃষ্টি লেগে আছে আপনারা মিনিমাম আপনারা মিনিমাম 5% দৌ তুমি কারণ আমরা তো আপনারা তো দিয়ে যায় আপনারা গ্রামে যাইবো কিন্তু দিয়া গেল শেষ না আপনারা তো জানেন আঙ্কেল দিয়া গেল শেষ না যোগাযোগ ব্যবস্থা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে রাস্তা না আমরা তো বাজারে যাওয়া লাগবো তোমার যদি গ্রামে যদি রোগী হয় আমরা নিয়ে যাইতে হয় না তো গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে রাস্তা যদি আপনারা যদি এইভাবে যদি করতে গেলে তো আমরা তো গ্রামের মানুষ ওখানে আমি তোমারে কই আচ্ছা এই রাস্তাটা যদি অন্তত 5 বছর ঠিক না থাকে আবার করতে না তবে আমি আমার কথা শেষ হল না এই রাস্তা যদি কোনো কারণে আর আমরা থিকনেস হলো 20 mm ধরা হ্যাঁ বুঝিতে তো বুঝি ঠিক আছে সিলকুট এর 25 না সিলকুট ইনক্লুডিং 20 মানে রুলিং এর পরে আচ্ছা এটা বলছি বুঝো ইনক্লুডিং রুলিং এর পরে 20 থাকতে হইব আচ্ছা হ্যাঁ এই যে রুলারের পরে তোমার 20 থাকতে হইব এডি হলো নিয়ম আচ্ছা বিটুমিনটা আপনি মানে যেটা পিএমসি কার্পেটিংটা কত পার্সেন্টেজ দিছেন ভিটামিন তো তোমার এখন তো কম্পিউটারের যুগ কম্পিউটারে বানায় কিতা বলছি বুঝো না মেশিনে তো কম্পিউটার এখন তো আপনার শুধু মেশিন না হট মেশিন না মিনিমাম তো রাখতেই হবে না মিনিমাম তো 5% তো রাখতেই হবে নালে তো রাস্তাটা ঠিক থাকবে না তোমার না যদি এক বছর যদি মানে না তবু তা কথা কইছে শুনতে ভালো লাগে সুস্থভাবে আয়ো তোমার কথাটা গরম ভাবে আয়ো এটা রাস্তা ভালো হইছে না এটা রাস্তা আমি গ্যারান্টি দিছি 200 গ্যারান্টি দিছি 100 না আমার কথা শুনো এটা রাস্তা 5 বছর থাকলে আমি আমার গলা কাটে দে তুমি ভিটামিন কম আয়া তোমার ঠিক আছে আমরা বাড়াই তুমি যদি আয়া গ্যারান্টি দিছি আমি 100 না 200 দিছি 200 তুমি একেবারে এটা রাস্তা ঠিকতো না এক মাস পরিয়া এটা রাস্তা শেষ হয়ে যাইবো এই এটা তুই ছেড়ে তো এটা ভিটামিন নাই এখানে ভিটামিন আছে নি এখানে হাত দিয়া এটা ভিটামিন আছে নি এখানে ওই ওয়াক্তরা ইয়ারা কর আড্ডা কুর কোন দিন এখানে হাত দিয়া ভিটামিন এত লাডি ভালো দিলে এখানে হাত দিও সব ভিডিও উড়াই না অফ করো কা এটা কি রাস্তা নেই ওই মিনিট দেখো এটা রাস্তা নেই আছে আমরা বাল এটা রাস্তা নেই এটা
itu rasta ni bangala tora bangala সব ভাঙিয়ে দিমু চেহারা বাহায়া কোন তুমি তিনি অবনো সিনি অব তুতাবাড়ি তু ইয়াং দেবতাবাড়ি প্রায় আড়াই কিলোমিটারनि লাमा খালাयजों दङ अ जायगा ताबुक मेंटेनिं তিনি অবনো যে অ জায়গাनि যে लामा अ जायगा पिएमसि ताबुक कार्पेटिं नि दङ अ जायगायाव लामा हामिया खालायजों दङ अबनो नगो তিনি सिनि पारानि सिकलारक फाइ नाय नायखा कुबि कुबिनि आं मतिनि बारक आनो कल खायमा लगलगिन आं फाइ नायखा कुबि कुबिनि अब बिलाइनो माने कंडिशन हामियाके सलामजाक अमो प्राय कयदिन गावबो सिलको दिजा माने 4 दिन अमो पीएमसी कार्पेटिं दिवो बरो सिलको दि माने प्राय 4 दिन दहा 4-5 दिन किन्तु बार अबो याक बाइसे हानो उथगैना हारमानो तो बनि बागैनो आं थाजों मैनेजर बेटक सालायका जेता न रंग अब जागाव जे ताबुक पीएमसी कार्पेटिं ते प्लस जे सिलको दिजा तमनि आ जे उस्तुन बाय जे विटामिन बस पार्सेंटेज हिना आंगाबो मासुं माने पक्समा कामि कारण जों जत सायमानो सिनि बरक मनुष्य रंनि जों जुगाजुग व्यवस्था तांकेना फार्स्ट केनो लामा किन्तु पर अ लामा न से जदि न अ माइके बरक कंडिशन हाइमेके जदि न खाइतो अंके सिनि कामि आमसानि सिनि हास्तिनि कामि आमसानि म सिनि अ जागा सिमिया गोबां मा थाइ गोरों गोरों जागानो अ माइके 2 नम्बर लामाके बरक खाइ दं दं थार क्लास लामा खाइ दं आबन बायनो जों आं तिनि अजा फाइ नायनि बादमांका तिनि अजा सिमिया निनि जे सिनतिफ्रासो कामि आमसानि गोबां मा जागा निनि गोरों गोरों जागा निनि बाबु खलायजेक दं दं आरो बाहायनो याक बाय थनस नायया हानो याक बाय उस्तारके काक्सै दं आं कोने केमार जानायनो अब के कोनन बागै मकिसा फनो गदि नायनो याबनि कंडीशन इको नाइबे इनरो लोकरो इको तो आपनो आं आपनो कयमुं तंनायसिनि अ जागानि जेसिनि कल्याणपुरनि जे अ जागानि पीडब्ल्यूडी ताय अजनि एसडी साहेब ना आपनो कयमुं तंनाय ताय अजनि जे एक्जिक्यूटिव इंजिनियर ताय अजनि जे जूनियर इंजिनियर आं आपनो कयमुं तंनाय जे अ तुताबारि तो जे देबताबारिनि जे अबो जे 2.5 किलोमीटर जे लामा स्लामजागि दं तंमानि ताबनि मेंटेनिंग चोय तंमानि जतनसे आं जेता नुकमानि जतनसे बाजे अमनो गनाय आं वानसुगु बरो निजिनि पकेटआव बांचिरनानि बागै निजिनि पकेटआव कुथुं खलायनानि बागै सिमिं 10 लाख नि बाजेट थिंके बरो 5 लाख पायन नायो 20 लाख नि बाजेट थिंके 12 लाख नि खाय बरो पायन नायो ओमा आगे बरो जदिन चेष्टा खाय दं के सिनि कामि आमसानि व्यवस्था बबो हायनाय अवस्था बाहायनाय कंडिशन बजा थांसोगैनाय आबनि बागै आं जे कल्याणपुरनि एक्जिक्यूटिव इंजिनियर ते जूनियर इंजिनियर ते एसडी साहेब ना अपन कयमुं तंनाय ददर अमनो विजिट खालायनाय चेक खायनानि बागै अबनो जे बोसोक अ जागा तामो बोसोक कम्पेक्शन खालायजाका अमो बोसोक जे अबो जे बोसोक विटामिन बोसोक पार्सेंटेज रिजाक सिलिकोto बोसोक विटामिन पार्सेंटेज रिजाक अबनो चेक खायनायमन परे तायसो अबनो काहाम के कम्पेक्शन खायजाना बागै कारण आंके अबनो हुनो अमा जे प्रति 2 বছর পর 2 বছর অন্তর হইকে অমা আগে যদিন বরক প্রজেক্ট বরক অবনতা হইছে প্রপোজাল রহরই বরনি প্রজেক্টনি বাগै सिमिं बरनि फायदानि बागै सिमिं लामा कारि बरक सलामै रांसाय सिमिं किन्तु बरसिनि अ जे कामि आमसानि के सिनि बागै के जों जारा जे अजनि सलाकालिन खायतनाय रे बागै सिनि बागै अब असुबिदा जार कन्ट्राक्टर मैनेजर बरनि बागै सिंसे अब एडभान्टेज सि ताम लाभ बांके बनि बागैनो सिंतिनियाव कामि आमसाय जे सिं अ लामाति जे लाइ तंनाय बन वानसिनि सिंतिनियाव जा फायनि बादता मांगता तो आपन बागैनो आं कोइन दातिया दिखे अ जागानि जे एक्जिक्यूटिव इंजिनियर तो जूनियर इंजिनियर तो एसडीयू जदि न बरक अ मेसेज मा तंके ददर बरक अ जे लामा जे सले तमन न नाया नेंथन नै ब्लाय हामबाय